फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पढ़ा ओडिया वर्णमाला। ओडिया वर्णमाला एसएसपी ओडिया सिलेबस यूनिट 1 रे अच्छी ताको छाड़ीना नेट यह आवश्यक कि आम जदि ओडिया वर्णमाला न पढ़ा ओडिया ग्रामर आम कि बुझीपर ना। से संधि हो से समास हो से कारक हो विभक्ति हो जदि आम ओडिया वर्णमाला न बुझीपर आमे ओडिया ग्रामर बुझीपर नहीं। आसतु देखिबा ओडिया वर्णमाला अ ठारू आरंभ करिकना ओ पर्यंत अ आ हर्षई दीर्घ रु ए ऐ ओ 11टी आमर स्वर वर्ण 11टी आमर स्वर वर्ण। अच्छा अ आ हर्षई दीर्घ रु ए ऐ ओ ओ आ हर्षई दीर्घ पाखरे रु आमर दी प्रकार गोटे हर्षौ बोली आमे कही था गोटे दीर्घ। किंतु वर्तमान जो आमे ओडिया भाषा पढ़ुचंती नूतन ओडिया भाषा से दीर्घर व्यवहार नाही। दीर्घ पाखरे गोटे लूर भी व्यवहार अच्छी। जेतरे आमे पढ़ी था आमर लूर व्यवहार वर्तमान नाही। लूर व्यवहार आमे ताम्र लेखरे आमे पाई था। एबे जानले कौन ना अ ठारू ओ पर्यंत स्वर वर्ण है 11टी। तापरे देखिबा व्यंजन वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धेण त थ द ध दन्तेन प फ ब भ म केतोटी हैला ना 25 गोटी। तापरे अंतस्थ ज र ळ व तालबेश मूर्धनेश दंतेश ह क्ष य ल अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु हैला केतोटी ना ये देखिबा 11 गोटी आमर स्वर वर्ण तापरे 39 गोटी व्यंजन वर्ण। पुणी व्यंजन वर्ण को दुई भाग रे विभक्त कराई। वर्गीय व्यंजन वर्ण जोटा कि आमे 25 गोटी देखुचंदी। तापरे अवर्गीय व्यंजन वर्ण अवर्गीय व्यंजन वर्ण अवर्गीय व्यंजन वर्ण कहा कहबा ना अंतस्थ ज ठारू अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु जाय को आमे अवर्गीय बोली कही थाउ। हाँ 25 गोटी वर्गीय वर्ण कहीं आमे ताको वर्गीय बोली कही थाउ ताने आमे क ठारू आरंभ करिना म पर्यंत वर्गरे विभक्त करू वर्गरे विभक्त होई थाए। सेतिपय आमे ताको कोन कही थाउ ना वर्गीय व्यंजन वर्ण वर्गीय व्यंजन वर्ण बोली कही थाउ। अवर्ग बोली कौन ना अंतस्थ ज ठारू चंद्रबिंदु जाए कहार सहायतार ना वर्गीय व्यंजन वर्णर सहायतार ध्वनि सृष्टि होता है बा उच्चारण करि थाउ। तेणु करी आमे ताकू अवर्गीय व्यंजन वर्ण बोली कही थाउ। एबे आमे देखिबा ना स्वर वर्ण आमे देखिले अ ठारू ओ पर्यंत 11 गोटी आउ 25 गोटी देखिले आमे वर्गीय व्यंजन वर्ण आउ 14 गोटी देखिले अवर्गीय व्यंजन वर्ण। ता माने मोट उपरे 50 गोटी आमर ओडिया वर्णमाला रही बा ओडिया अक्षर रही। अच्छा तापरे देखिबा ना कौन तापरे देखिबा अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एको कौन कह जाए ना अजोग बाह बा आउ कौन कह जाए ना अजोग बाह बा आश्रित व्यंजन वर्ण कौन कह जाए ना आश्रित व्यंजन वर्ण अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु को आश्रित व्यंजन वर्ण बोली कहा जाए। आमे एठी कौन करिबा ना आमे गोटे एठी शब्द नबा से शब्द कौन आसंतु देखिबा गोटे शब्द नबा कौन ना दुख दुख आमे आश्रित कहीं कहउचंदी अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु कहीं ना सेडा अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु आश्रा करची काहाकू ना
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ କାହାକୁ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରିତ କରିକିନା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରୁଛି। ମାନେ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସିଏ ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ସେ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗବାହ ବା ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା 50 ଗୋଟି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପାଇଲେ। 50 ଗୋଟି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ତ ପାଇଗଲେ, ଅକ୍ଷର ପାଇଗଲେ, ଧ୍ୱନି। ଆମେ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅକ୍ଷର ଆମେ କ'ଣ ନା ଅ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ଅକ୍ଷର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ତାକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧ୍ୱନି ନା ଅ ଠାରୁ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ। କେତେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି ଆମର 8ଟି। 8ଟି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଅ ଆ ରହୁଛି, ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ରହୁଛି, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରହୁଛି, ଏ ଐ ଓ ଔ। ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଟା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଋତୁ, ଋତୁ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ନା ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ। ଦେଖିବା କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ, ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣ, ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ। ଏଠି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ବାୟୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ବହିର୍ଗତ ହେଉଛି ବା ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ବା ନାକ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଟିରୁ ଯାଇକିନା ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହାକୁ କାହାକୁ ନା ଙ, ଣିୟ, ମୂର୍ଧେଣ ଆଉ ଦନ୍ତେନ ମକୁ ଆମେ ନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଧ୍ୱନି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା 8 ଗୋଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା 8 ଗୋଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କେତେ ଗୋଟି ଅଛି। ହଳନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅକ୍ଷରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଅକ୍ଷର ହିଁ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୱନିକି ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ତା ତଳେ ଆମେ ହଳନ୍ତ ଦେଇ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ତଳେ ହଳନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ତା ମାନେ ଏଟା ଧ୍ୱନିକି ଦର୍ଶାଉଛି। କ ଖ ଗ ଘ, ଚ ଛ ଜ ଝ, ଟ ଠ ଡ ଢ, ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ, ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଏଠି ମୂର୍ଧେଣ ବି ଆସୁଛି। ର ଳ ସ ହ ୟ ଲ ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ 25 ଗୋଟି ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଏଥିରେ କହିଲେ କି ଡ ଆଉ ଢ ରହୁଛି। ଡ ଡ ଡ ମାନେ ଡ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ହେବ ଡ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଡ ହେଲା। ତ ଏଇ ଡ ଆଉ ଢ ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ହେଇକିନା କେତୋଟି ହେଉଛି ନା 25 ଗୋଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ବର୍ଗୀୟ
व्यंजन वर्ण रे 25 गोटी तापरे अवर्ग रे देखिले आमे कौन ना ओ भी आड होची ओ भी होची र ल व स ह य ल एतिरे सब होची टोटल हमर रहला 32 गोटी ध्वनि रहूची व्यंजन ध्वनि 32 गोटी रहूची। जेमिति कि आमे एठी पढ़िथिले कि रु रो आमे एठी पढ़िले कौन ना रु रो ओडिया भाषा रे रु रो स्वतंत्र उच्चारण नाही। स्वरध्वनि रे कौन पढ़ले ना रु रो स्वतंत्र उच्चारण नाही। तापरे एठी देखंतु व्यंजन वर्ण रे देखिबा ना कौन उ निय ज तालबेश मुदनेश एही पांचटी ध्वनि रो कौन ना मौलिक उच्चारण आम भाषा रे नाही। अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु व्यंजन ध्वनि की आश्रय करी उच्चारित हुए सेथिपाई तार मौलिक ध्वनि नाही से शब्द गठन भी एका करि परिबे नाही। ओडिया रे मौलिक स्वर ध्वनि संख्या 8 गोटी व्यंजन ध्वनि आमे जानले 32 गोटी ता माने ओडिया भाषा रे 40 गोटी ध्वनि संख्या वर्ण संख्या बा वर्णमाला वर्ण संख्या बा वर्णमाला माला हिसाब रे माने तापरु को अछि बोली ताको माला बोली कहउचंदी वर्ण संख्या भी कहि पारे वर्णमाला भी कहि पारिया 50 गोटी वर्ण संख्या 40 गोटी ध्वनि संख्या। उच्चारण भेद रे स्वर वर्ण गुडी को दुई भाग रे विभक्त करा जाए। यदि उच्चारण भेद रे स्वर वर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा जाए कौन कौन ना हर्ष आउ दीर्घ हर्ष आउ दीर्घ स्वर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर अ हर्षई हर्षौ रु ए ओ को आमे हर्ष स्वर माने 6 गोटी आमे जानले हर्ष स्वर हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर कौन ना आ दीर्घई दीर्घौ हला तीनोटी हला दीर्घ स्वर। ताले आमे जानले हर्ष स्वर हला 6टी दीर्घ स्वर हला 3टी। ऐ आउ औ हला कौन कहा जाए मिश्रित संयुक्त वर्ण ऐ आउ औ को कौन कहा जाए मिश्रित संयुक्त वर्ण बा संयुक्त स्वर वर्ण बोली कहा जाए। रु को आमे स्वतंत्र वर्ण बोली मध्य कही थाउ जेमिति कि आमे देखिले कौन ना स्वर वर्ण जो हमर अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ 11 गोटी स्वर वर्ण भितरे आमे कौन देखुचंती ना उच्चारण भेद रे जदि आमे उच्चारण करि थाउ स्वर वर्ण को आमे दुई भाग रे विभक्त करता हर्ष स्वर दीर्घ स्वर हर्ष स्वर देखिले 6टी दीर्घ स्वर देखिले 3टी आउ ऐ आउ औ को मिश्रित संयुक्त वर्ण बा संयुक्त स्वर वर्ण बोली कहि थाउ दुईटु को आमे कहि थाउ रु हला स्वतंत्र स्वर वर्ण बोली मध्य रु को कहा जाए स्वतंत्र वर्ण बोली मध्य रु को कहा जाए। तापर सेमिति आमे व्यंजन वर्ण रे नेक्स्ट रे देखिबा कोन ना व्यंजन वर्ण रे कोन एमिति अछि बा उच्चारण भेद रे व्यंजन वर्ण गुडी को आमे केते भाग रे विभक्त करिबा वाग्यंत्र रो उच्चारण अनुसार व्यंजन वर्ण को आमे केते भाग रे विभक्त करिबा आमे नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा। धन्यवाद।